mbe shereya kafo akelen pew de ni bato kaka tinyere la bon fentala ama bange fema bange ka shereya kafo Muhammadu ya ka jonye aka chidendo abe ala fe kateme beka ala ba fe kateme beka aya tesiri ka yere kolo Allah subhanahu wa ta'ala kateme bela jeleka odela ay joro in sallallahu alaihi wasallam ka nyini ala fe akaka salini kishi jide aka anaka somo ana jenyogon ani ma mai seda usenda nona sali ko chamana ani kishi ko chamana o ko fe anya fo islamia foli o de kishi ani hine ani barkai alhamdulillah am flani kene na ambe ala tanu kene minum be jate kene kunandi ufe ala kire kene minum fo o doy nunuye sallallahu alaihi wasallam sanfili la yabbi min kene min sigira komite ahlu sunnati wal jamaa fe kana nyo hakle jigi ka an suganti ko ngana nyo baro nyoya akorote ko karamogotiya akoro fanate ko ye karamoyi akoro de doro dine na ka koja nyona ka medda wereda non te an karamogo chama flekene ka yantam kuma yoro yere o ye walanda min da mo kanga kuma ka o walanda nga girin ko sobede o walanda inde ko be kisei na nyena bara bebinye na nyena bara bebitnye o walanda ma chaman tife bidaka maga olela o walanda inde kera sababu ye iba me ko ni islame ngai bikla ka sura sebe yoro were iba me ko ni islame ibikla ka sura bolo be yoro were parce que ni walanda ma chaman ma famu de ma menu ya famu ka bara o ka dogode o de walanda ye walanda mini chide unchira o kamo ale de walanda ye aljine glana min kamo ale de walanda ye jahannama glana min kamo o de kamo ma do kera ma kunandiwe o de kamo ma do kera ma kunangowe ambe bora chekelen de lanene aw o joni adam fendamo doni doron de bey ala yo glana yere bolo barka manye atobe la ba foko ke abi ke o yoro kelebe anda fo ngabe na kede ke akera ka ba kun fayakun inma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun na ko ko minga kedoro be ke o bana ka ba ayat da ba kamo fendama doni ko glani abolo barka manye o doye hada made o bonya de fle hada made ka walaqad karramna bani adam akoti gengala ale de hada made bonya non te tise ki yere bonya koy ala ka bonya inde do o bonya yi ay anfa adam glana boloy nga depi adam ma bo kake moye ala laydu kando mina bulo laydu gelemba wa laydu kambi kam minenen aw bekele ngele bulo mama ni nana kono barala atigila mate gofio aka haketu kana nya dugu kolo inkaya fodde ko laydu ta ala ye ka fokombe ninke ala bisoroka jendi abisoroka bo ma bisoroka ka dengulike o laydu kay o de ko kisay walandan yo de ko jumay ko tawhidu ala kelebantiya ambe ala dele ala kan de ba fo ko nyumana ambe an wakaluke ala la ka klaka an yere kun ladi ka islamu ladi ni ala israel ni tawhidu baro fora doron tension be wuli ay sabali an andu skun jeya anga walanda nunu lame tawhidu walanda ka kuna de aka kuna kosobe o walanda de kam ala kiran nenina o kwamo ko fatodo o kwamo ko shubado o kwamo ko koroti tigido o kwamo ko ni mi yere fle ni nambara todo kuma kalite bela jele fora mo mun kamo tawhidu ko ina ala kele bantia o laydu kan ye jumeye ala yere kanto aka kitabu bayna بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أكو تجن كلا عليه لايدو كامنة هذا ما ديبلو لايدو كان يجمعين أم فين في بدو كلو كان بدي لايدو تعالى يكون تفهم ورا بطني على ته
o koro mama be duguma kolo sanfɛ a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o maa ɲɛnɛma don maa ɲɛnɛma tɛ o a ye layidu de di ala ma k'ale bɛ kɛ tawhidu mɔgɔ 100% de ye tawhidu yɛrɛ ye jumɛn ye ifradullahi bil ibada ka ala kelen kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye kuma in faamu dɛ sali ye bato ye nka o t'a bɛɛ ye dɛ ka ala kelen kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye ani fɛn ti jɛ ani mɛlɛkɛ ti jɛ ani nabi ɲuman ti jɛ a ti sɔn i k'a n'olu bato ɲɔgɔn fɛ a ti sɔn i k'a ni foyi bato ɲɔgɔn fɛ ale kelen pewu o de kɔrɔ la ilaha illallah kumaba dɔ dɛ kuma in anw b'a fɔ an da la hali n'an y'a kɔrɔ dɔn an jate tigɛ n'o tɛ ala kira nana magan kafiru ma sallallahu alaihi wasallam a ye mun f'u ye a ko qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ ko bato fɛn foyi tɛ tiɲɛ na ni ala kelen tɛ a bɛ kisi magan kafiri ninnu n'u ka kafiriya o ma sɔn ka nin kelen fɔ dɛ o ye mun fɔ se n'a kun y'u diya anw bɛ ka min kɛ bi o tun bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ i bɛ maa sɔrɔ bi a b'a fɔ la ilaha illallah nka a bɛ koloni fili a b'a fɔ la ilaha illallah a bɛ turabu da a b'a fɔ la ilaha illallah a bɛ taa jinɛ sɔn a b'a fɔ la ilaha illallah a bɛ boli sɔnw na k'o wele k'a bɛ saraka bɔ la a b'a fɔ la ilaha illallah sɛbɛnw b'a cɛ la ala kira ko magan kafiriw ma don min k'a fɔ a y'a fɔ la ilaha illallah o ko an tɛ o ye mun fɔ ala kira ye aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab ni ala caman ba nunu e ko kan go bɛɛ bin ka bɔ yen k'a tɔ to kelen dama ye cɛ kabako ko kuma fɔ dabila sa an t'a fɔ olu ma sɔn nka bi i bɛ maa sɔrɔ a bɛ la ilaha illallah dɔnkili yɛrɛ da f'a bɛ to k'a kan ja n'a ye nka i b'a sɔrɔ ala ma tɛ kɔrɔ dɔ de bɛ ko in na koyi o de la ni walanda in wallahi diɲɛ bɛɛ mago b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana in kɔnɔ yan parce que ko ɲagamina ka se degré dɔ ma bi Mali la ɲagamina kosɛbɛ dɛ a ɲagamina ka se degré dɔ ma kabako don la ilaha illallah kɔrɔ yɛrɛ ma faamu a kɛra denw ɲɛkɔrɔ k'a dabɔra de k'a dɔnkili da a kɛra denw ɲɛkɔrɔ de i ka kɔlɔsi jan ta k'i sigi k'a wuridi n'i y'a fɔ k'a taa ni ka segin i bɛ baraji sɔrɔ nka o k'a sɔrɔ kun dɔ de b'a la laɲini dɔ de b'a la f'i k'o baara fɔlɔ n'i m'o baara a tɛ nafa ɲɛ i ye o a tɛ nafa ɲɛ i ye fiyewu n'o tɛ munafikiw tun b'a fɔ ka tɛmɛ o an m'olu nafaw olu selila ala kira kɔ o ye kira ye u ɲɛ na o y'u bali ka don tasuma na o m'u bali ka don e min ma kira ye i ma seli kira kɔ la ilaha illallah kɔrɔ bi fɔ ye e bɛ ban mun na n'i m'a kɔrɔ baara kunnadiya cogo t'i la dɛ a y'aw janto an k'a dɔn k'a fɔ ko nin kuranɛ aya in ala ko ale ye layidu de ta adama kan adamaden kan ka fɔ a tɛ fɛn wɛrɛ bato n'ale ala tɛ n'a bilala dugukolo in kan yan u yɛrɛ ka kɛ seere ye u yɛrɛ kun kan mɛlɛkɛw ka kɛ seere ye u kan yali ale ye ala de kelen t'u tigi ye wa u bɛ ale ni fɛn wɛrɛ bato ko ayi a ko n ye nin seereya ta aw ka mun na a kana na dafasa gɛlɛya kɛ kiyama dɔw k'a fɔ ala ye an kun t'a dɔn parce que i m'a ɲɛfɔ an ye maa si tɛ se k'a fɔ k'i t'a dɔn dɛ ayi sisan kɔni o kuma t'a la a bɛɛ fɔra k'a bɛɛ lajɛlen lakali o de la a nana sahih muslimu na ala kira ka kuma sanumanw na sallallahu alaihi wasallam ko ala ko a bɛ ka hadisa in lakali n'i y'a mɛn ko ala kira y'i kanto ko ala ko o kɔrɔ hadisa kudusi don a ko ala kɔrɔtalen ko k'a y'i kanto wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullihim k'ale y'a ka jɔnw dan kulluhum a ka jɔnw bɛɛ ale de y'u dilan k'u bila ka na dugukolo kan hunafa u tilennen don silamɛya tilennen tawhidu yɛrɛ yɛrɛ b'u bolo nka ko mun de nana k'o kɔfɛ a ko atatuhum shayatin fajtalatuhum an dinihim ko sitanɛ nan'u ma a y'u sama k'u fara ka bɔ sira ɲuman kan ka taa n'u ye sira kolon na u nana ka na mun kɛ wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum ale ye fɛn min daga u kan sitanɛ nana k'o kɛ haramu ye u bolo a ye fɛn min haramuya sitanɛ nana k'o daga u bolo a sɔrɔla ka mun fɔ a ko wa amartuhum an yushriku bi wa amaratuhum sitanɛ y'u yamariya an yushriku bi u ka fɛn fara ale ala kan ma lam unzil bihi sultana ale ala m'u bila min na dalu tɛ fɛn min na bi a bɛ cogo di
silame joli joli be min be flanka fo yala wa halu tika joro kasoro ma minun klene do katemeni mawbe cideu ulukun joro la o de la ala ye cideu ka kuma lakali doni ala kiraye sallallahu alaihi wasallam anana kana mufo ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أكو محمد نينون ببرو فيه ني إبراهيم تفو ني موسى تفو ني عيسى تفو ني يحيى تفو ني زكريا تفو أكو ولو أشركوا نينون كو يفلان كفو يكده لحبط عنهم ما كانوا يعملون أم بارا من كده نك بانيو نبو كبارات نيوبلو ألا بكان فو تشيدي مو يرومي nene amna yere negen chogodi nene amba yere negeni munkeleye odela anga do tawhidu de ko bela jele ko yem bela jele laseli ode tawhidu ye ala kele bantia foi manyina fe note ala ko kaya ambeda munkamo bato mashi madda kikata sugula mashi madda kikata birola muso madda kuka do pariula muso madda kuka konyoke de biseka ke akono sugulata de biseka ke akono nganda kuye fenkelen pewde ode jumay alabato qur'an aya de bo fanye koy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yaro mi jinani hadama de da ode bakani lakale ne ma da e ma da joni ada ala akwale majinani hadama de da foy kamo fuka le kelen bato وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين abado nako kay jinani hada madeda batoka modoro kala banci do singi kanto gabu ka koroni misri de ala be kala banci nunu jabi todo ako ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kale magar nyini mafe ama fo ko ma kala dumni ala ti dumni ge ne ko be kebi ni jo ko gabu ka koroni misri de sugu de ya dota sugu ya bota ika keto kiti ba kono barala kalo kono to be sugu yorodo ikme sugu yoro do ikme ta biro la wa diplôme ju beng bi bolo kulsik me la wa glokik me la wa mun kalanke o wati o anga don ko ala de be kan jabi ni kuma nununa ako ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ale magar ganyini o sife ama nyini ku ka ale ala la dumni ale ala mo te se dumni mo inna allaha ikado ale ala de huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin garzge tigi ya ale de garzge mini fanga bala garzge mi forso banjo tala garzge min kata ni fente na kasika bwala o ala tade non de mama be basore ka banki yela ledo dodo basora jigine dodo setigi be ibasoro dodo bikadi dodo bi mande ala fe otede dodo abe ndama ale fe bancho ko tala fitini doran de jigine do anka muka nyon ko furo ko bode no fe ala ere fe ale kan nema ere te do ko ere ka o de la bi kanto ako ala kiraka kuma wala sallallahu alaihi wasallam konna soroko nye valer be ala bolo ina fo soso kama ay kuma famude hadisa famude kaba ko kuma bade do ala kira de be ka fo o mi ate kalo fo sallallahu alaihi wasallam aqul law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha sharbata ma konna soro nye valer be ala bolo ina fo soso kama abuka kuma famu Islamia wesi abuka famu ko soso kama ala kira ko nasoro nya valer me ala bule na fo soso kama ko kafiri kunte jiforo ngo kelenga kono o kono hali soso kama valer ka bo ala yoro kateme nya bela jereka am ga nyon ko lo foro ko bo fende no be femi te soso kama erebo am ga andat ge nyo lawde no fe am ga ngala hara fere o de no fe ne ka ba ko ide ala ka famu nyu mandamo o nya mi flani idana mun kamo akono bato ala yanda bato de kamo o bato yemui parce que ni ko ka bato be kerengere ka di ala mo o de ma chaman senge jamana ina ya bato yemui abe donye koro kona le sella doro ka bana abe donye koro na sunna doro bana abe donye koro na le hijira doro bana
n'a ye jaga bɔ dɔrɔn a banna. O de la jamana in kɔnɔ yan i bɛ yɛlɛ ko kumaw caman mɛn, i bɛ bolitigi sɔrɔ, bolitigi o b'an ka kinw kɔnɔ, a bɛ tila ka misi kantigɛ k'a sogo tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ dɔ kan mɛn o b'a fɔ karisa kɔni tɛ silamɛ ye nka a bɛ ɲuman kɛ dɛ, Ala bɛ sɔn ka yafa a ma dɛ. A bɛ maaw ɲɛkɔrɔ ko silamɛya ye dumuni de ye. Silamɛ tɛ, Ala bɛ yafa a ma cogo di? A bɛ ɲɛna ko Ala bɛ mago bɛ e ka baara fɔlɔ jumɛn de la? Yalasa i ka baara bɛɛ ka ɲɛ o, n ko fɛn dɔ de ɲinina i fɛ, o de ye jumɛn ye? I ka Ala kelen bato, Ala k'a kelen bato, i kana ni foyi jɛ bato la. O de la ko ifradullahi bil ibada, ka Ala kelen kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye, a kelen pewu. Ani mɛlɛkɛ tɛ jɛ, ani ciden tɛ jɛ, ani nabi ɲuman tɛ jɛ, ani waliw tɛ jɛ, ayi maa si, ani fa tɛ jɛ, ani ba tɛ jɛ, ani maa si tɛ jɛ bato la. Ɔ bato ye mun ye? Sisan n'an ye bato dɔn, an bɛna dɔn ko ko in ja kodennin tɛ. bato taarifu de jumɛn ye? ko huwa ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. O de ye tɔgɔ ye, tɔgɔ min ni tɔgɔ global lo, tɔgɔ min a bɛ kɔrɔ caman ta, tɔgɔ min fɛn caman bi don a birifini jukɔrɔ, tɔgɔ min ale de ye tɔgɔ ye fɛn o fɛn ni Ala jɛna n'a ye k'a ka kɛ kumakan na, kɛwale la, dusukun nasiri la, min bɛ dogo la, min bɛ bange na, nin bɛɛ bɛ wele ko bato. Ɔ est ce que an ka nin bɛɛ dilen don Ala kelen ma? N'i y'a ɲininka tiɲɛ don, i b'a sɔrɔ an tila bɛɛ bɛ taa seli misiri la, an bɛ taa seli jɔnni ye? Ala. Nka est ce que an bɛ kantigɛli minnu kɛ waati dɔ, est ce que o bɛ kɛ Ala ye? En ko dɔw bɛ kantigɛli kɛ ko jinɛ ko ka kantigɛli kɛ, dɔw b'u dafalen fɛn wɛrɛ la min tɛ Ala ye, dɔw b'u dama kasi fɛn wɛrɛ la min tɛ Ala ye, dɔw b'u jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ Ala ye. Ɔ ko nin bɛɛ de ye bato ye. Siran o ye bato de ye, ka siran o fana ye bato de ye. Siran min kan ka kɛ Ala ye fo ka di Allah subhanahu wa ta'ala kelen mɔ, o fana ye bato de ye. Fo n'a bɔra siran naturel, o ye siran jumɛn ye? Siran min n'o Ala yɛrɛ ye hadamaden dilan ni o ye. Misaliya la, ni wara bɔra sisan an ka sira wara ɲɛ, o tɛ kojugu ye. Sa mana bɔ sisan an ka sira sa ɲɛ, sariya m'o bali. Nka siran min kan ka kɛ Ala ye, i n'a fɔ sisan ne sigilen filɛ wajuli la, fɛn dɔ kan ka fɔ yan sanfili la, tawhidu bonda la, ne k'a ye aw sɛbɛnnen bɛ Ala fɛ yen panbara, dalu b'a la, Ala de y'a fɔ k'a ka fɔ, Ala kira de y'a fɔ k'a ka fɔ. Ne ka ɲɛ munumunu dɔrɔn ka maa dɔ ye, n k'a ye o jogo b'o la, n ko n ko ni n ye nin fɔ karisa bɛ tɔɔrɔ dɛ, ne k'o to yen, a bɛ sɛbɛn Ala fɛ yen ko n bɛ boli bato de la. O yɔrɔ nin ka ca an ka baaraw la bi kosɛbɛ dɛ. Siran min kan ka kɛ Ala ɲɛ, e ka t'o kɛ fɛn wɛrɛ ye. Ɔ an k'an janto dɛ, ko in kɔnɔ ka dun kosɛbɛ. O de la i kana sun, i kana seli, i kana hiji, i kana jaga bɔ, i kana i dafale, i kana tawafu kɛ, i kana siran kɛ, i kana nin fɛn ninnu si kɛ f'a ka sɔrɔ i bɛ ka kɛ jɔnni ye? Allah, lillahi al-wahid al-qahar, a ka kɛ Ala kelen pewu de ye. O de b'o wele ko tawhidu. O de la Ala y'a ka ciden yamaruya n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. Ale bɛ mun fɔ? Ala ye mun fɔ a ye k'a k'o fɔ? قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أقول محمد أفهم كي كسلي أني ككنتجلي أني أبي إكنينا ما يكو أني كفاتولي كو نمبلا جلي إباتك دي على جاتي دمو على كلام بيو وبيبي دي فاما دمو فاما مية في بلا جلي تدي ati jena ye ani fɛn ka jala Ala ka keleya ka bon ka tɛmɛ bɛɛ ta kan. Ala bɛ keleya dɛ, ɔ ka dɛmɛ ɲini k'i dɛmɛ kasi, nin bɛɛ bɛ ɲini jɔnni fɛ? Ala. Fɛn kelen min bɛ se ka i dɛmɛ nin na o de ye Ala ye. Fɛn kelen min bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma o ye Ala ye. Fɛn kelen min bɛ se ka hɛrɛ s'i ma o ye Ala de ye. N'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ se k'i tɔɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni Ala ka jɛn ye, o tɛ se ka kɛ fiyewu. O de la Ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye sahabaw lamɔni kan. E m'a ye sahaba ninnu hali sini o tɔgɔ bɛ ka fɔ, Abubakar tɔgɔ bɛ fɔ, hali n'a sɔrɔ n'o fɔli bɛ dɔw ka tension wuli jamana in kɔnɔ yan, bɛɛ b'a dɔn ko Abubakar ɲɔgɔn tɛ dugukolo kan Ala kira kɔfɛ.
atawafo ibi lafiya asabiqu ila tasdiq ke folon min ko la ilaha illa allah baligula almulaqabu bil atiq ala kirai temi majamo ki kan horiyana ka botasma mo ababakr ni siddiq nyatigi temi ni ala ya tanu wa abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in ala ka jembu bela jelemo nunu muye mishi genawde saga genawde kundo bagan genawde kundo senekelawde kundo ukundo nente ngaw tawhidu min watimi ala ye ulako don wa utobi fo ka ta se dugolo melekelimo foyti sula tawhidu ma be tede foyti sala se nini ala be nyofi abana nunu minu flene ala kira yulamo ni tawhidu de nan fana bi fe bislame o ka lafiya anga komite sunniti ahlu sunnati wal jamaa nan bi fe bi anga lafiya ni islame o bi fe o ka lafiya mali kono anga kuma kan kelen fo nyonye nyere la de hal no foli mandi ma chamay de wati be ambi faranyonka islame o ka ben ambi se ka ben chogodi am se ka faranyonka chogodi ambe do da kelen fe chogodi ambe bo da kelen fe chogodi islame o bi se ka sansoro ya chogodi ni be tan na o be hamiewa ante nyonye o de la wati be o kuma kelen be wati be ango fo nyonya ngo tani ka segi o de ko nyere ko o de jumeye kalimatu tawhid qabla tawhid al kalima anga be la ilaha illa koro ere ka folo ya nanga fo ka nga faranyonka nama be la ilaha koro ka wallahi anti nyonye jamana ngone almami ubi aminu be turabuda almami ubi aminu be koloni fle almami ubi aminu ni seli salamu blala drobe mi gorota nyina sanga gelene ni sangeleni e musa ka sando asaraka imisible mai obseka ke islami ala chokodi est-ce que otigi tawhid yere kuma me folo est-ce que otigi kanga ma seli yere folo parce que hala ale kele yere ka seli temine jangwa ka tabla jamanya ko seli amo fonyo ide ne de bi kan sengeya ebe do kame wallahi nema dabo ko jugu kamo sa ala be ngani addo na nyena ala ka mine na manye ala ka mine hey itene kuma kirikara fono no dabla alai na nyena ala ka mine na manye ala ka mine ala ka fen golo mine na de na sura ala kum na nyena ka mine na manye ka mine kuma chiden chia wai chide wala sab ka yiri la ka be nyuma de fi ad mako te kolola mo chide chikunde rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكو مانتو تمنا دو كلوكا نكاك ما تدي أي قرآن دايرة أكالجي مانتو تمنا دو كلوكا والله أي قرآن دايرة أكالجي على دبي كاتو ولقد بعثنا كتغنغال على بيكالي عليه تلك في كل أمة مانتو تمنا دو كلوكا أن يعبدوا الله وكالا كلم بتو واجتنبوا الطاغوت كو يرجنا كلون في بلا جلنا في بيبي بتو ميتي على كو يرجنا بلا ngoni sebe be qur'an re kono be bato fen chaya le do de ni do kono gono ba fo shegu fulana nyi wele ni do talo na ba fo shegu karsa do sigito adato ni do ka dengo gelera abada fale dola ibda ma do soro kaburuka obina kana kaburu bato ni ki bo fo jamana ngoni afano bu feki dafara amba fo pia na jari odo na ma jayi re faka wallahi habifo dine nye ala de côté fo ma do ko de fam si abe do nye koro de kambe kuma no fo ga gelea hey tawhidu kuma man no de an ga gelea te tawhidu kuma man no de ibe do ka meni tawhidu ko na doro ba akana gelea sa akana tawhidu kuma gelea ay ba laje iba tunga berebe mo ni tunga berebe do munala kiramata ku reju sagola kafir min ummay ma ala ya faide أكو وأنذر عشيرتك الأقربين أي مفا ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين محمد كان على ويلي كان بطفين ويلي كفرني علىك نو كربك ما من نابنا لنجابك يا مدو كوا في سمو يقول لا فيها بانا يقولوا اور اسلامي ونامي في أنغا لا فيها فين كلم بيو أنغا توحيدو كرو يريرتا الحمد لله أن يبت مشيا مننا ni wati damadoina o itamashiya min ba ni soja ko sobe se ni ko ahlu sunnati wal jamaa abe mawnye koro
ni ya fo dɔw ye minnu ala ka faamu ɲuman d'an ma minnu bɛ wele ko fandɔnbaliw minnu n'u ka fɛnw ma balabala ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛ k'a ɲɛ kɔrɔ ko tariqa de don tariqa tɛ tariqa minnu kiriyera nin ye nin ye nin ye nin ye nin wirdi in bɛ yen o tɛ ahlu sunna wal jamaa ye dɛ o ye ala kira ka taasira de ye n'i y'a mɛn ko sunna ala kira ka taasira jamakulu min dara kan o ye sahaba jamakulu de ye parce que olu de bɛ kira ka muradu faamu ka tɛmɛ ne n'aw kan olu de bɛ wele ko ahlu sunnati wal jamaa o a y'a faamu ale t'a dama taasira ye dɛ dɔ k'a fɔ e bɛ taasira jumɛn na silamɛ yɛrɛ man ka nin ɲininkali kɛ ni jamana ninnu na de nin ɲininkali bɛ kɛ yan n'o tɛ silamɛya taasira tɛ fila ye o kelen pewu de don i ma i ka tugu ala n'a ka ciden kɔ walima a ka sɔrɔ i bɛ ibilisa kɔ o fila dɔrɔn de don inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ala ko k'ale de ye sira fila dɔrɔn yira sira caman tɛ yen dɛ imma i ka kɛ ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallama walima i ka kɛ ibilisa kɔ la'anahullah ala ka danga b'a kɔ o taasira n'an bɛ fɛ an ka lafiya an ka la ilaha illallah minɛ k'a baara ka ɲɛ k'a minɛ kɔrɔ minnu b'a la k'olu minɛ n'an sɛbɛ ye sisan an bɛ don da la sisan hali n'a sɔrɔ mɔgɔ 5 de don n'an y'a minɛ ka ɲɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ kabako de o mɔgɔ 5 bɛ se k'i jɔ ni maa 1,000,000 ye o mɔgɔ 5 n y'o de f'i ye n ko sahabaw tun ye bagangɛnnaw de nka u ye nin kɔrɔ de minɛ ala kira y'u lamɔ nin kan o de la hali denmisɛnnin fitinin kuma n'a tɛmɛ sira don sahaba don an ka denmisɛn tɛ nka a nana ten hadisa la a bɛ lakale o cogo la a yɛrɛ bɛ k'a lakale sahaba jumɛn don abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma sahaba ba don a ko kuntu radifa nabiyyi zata yawmin ko don dɔ ale kun sigilen bɛ ala kira kɔfɛ so sanfɛ walima fali sanfɛ walima ɲɔgɔmɛ sanfɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ala kira ye mun fɔ a ye denmisɛnnin fitinin denmisɛnnin don n'i y'a kɛ anw ka bi tile ye cɛkɔrɔbaw t'u ka kuma yɛrɛ sara a la anw y'an denw de mabɔ an na n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ k'a den mara k'a dege tawhidu la o k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ ye ala kelebanciya jɔn yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba joli dala yɛrɛ bɛ ala la a ka dɔgɔ fo ni ala hinɛna minnu na kɛrɛnkɛrɛnnu a ye mun kɛ a ye mun fɔ abdullahi ibn abbas ye a y'a kɔfilɛ a ko ya gulam a ko funangɛni jɔnni bɛ ka kuma ta cɛw ka cɛ maa min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne b'aw ɲininka misaliya la misaliya surumani ni jamana alimami ba dɔ alimami ɲuman dɔ alimami minnu sabatilen don n'o dɔ ye e ta e tɔgɔ ma i bɛ kɛ cogo di yɔrɔ i bɛ nisɔndiya dɛ e k'a lajɛ ni alimamiw ka alimamiw y'i ta i tɔgɔ ma wala i bɛ kɛ cogo di ala kira de ye nin ta k'a sigi a kɔfɛ bagan kan ka tila k'a kɔsi k'a fɔ a ye ya gulam funangɛni inni uallimuka kalimat ne bɛ n'i kalan kumakan dɔw la a lamɛn i k'a dɔn i k'a baara a ye mun fɔ a ye a ko ihfadillaha yahfazuka ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ni mun ye k'i ka ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ihfadillaha yahfazuka ala kira ka kuma lamɛn dɛ a bɛ ka nin fɔ denmisɛn dɔ de ye bi est ce que an ka tile la bi maa bɛ denmisɛn ta i tɛgɛ mɔ bi k'i bɛna nin fɔ a ye wa ala kira ye sahabaw lamɔ tan de sallallahu alaihi wa sallam ya gulam e funangɛni ihfazillaha ala kɔlɔsi yahfazuka ala b'i kɔlɔsi ni mun ye a ko i ka min kɛ i k'o kɛ a k'i ka min to i k'o to yen i k'a kelen bato i kana fɛn wɛrɛ fara a kan n'i bɛ fɛn wele i ka ala wele n'i b'i dama kasi fɛn na i k'i dama kasi ala kelen pewu la n'i b'i jigi sɛmɛ fɛn na i k'i jigi sɛmɛ ala kelen pewu la a ko ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi o kɔrɔ ni maa ma ye ala kɔlɔsi e bɛ ala ka kɔlɔsili sɔrɔ ɔ bi anw bɛ ka filanan de ɲini nka an ma fɔlɔ kɛ fɔlɔ bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ ala k'an kɔlɔsi ala ka firidawusu nɔgɔya an ye ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ heyi dugawu ye fila de ye dɛ a kumakan bɛ yen a baara bɛ yen n'i m'a baara kɛ kumakan in t'i nafa dɛ f'e ka ala sago kɛ fɔlɔ ala fana bɛ sɔrɔ k'i sago d'i ma ne ka kuma tɛ koyi kuranɛ kumaw de don ala de b'a fɔ a ka kitabu ba la wa idha
سألك عبادي عني فإني قريب أكون إنغا جون ينجي نغاليك نكا سرولا قصبة أجيب دعوة الداعي إذا دعان نولي باين ولي درو باجابي أكاي رزوتي پردي أتي تاي ريبوندر لا أتي شغلا كاتي كابلتا أجيب دعوة الداعي إذا دعان ناي ولي بامنا ولي درو باجابي ngaye mufo ukofe فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ngawlu pere kane jabi folo ukalli man yanena wala no kerambu kanda ko bla strategeka ala yidamin kamo ala kelen bato ledew ene mala kelen bato do memene nafa ne mala kelen bato ebi sago soro chogodi yoro wera bi kanto in tansurullah yansurkum nay ala deme dro ala baw deme nga ala ko kaya ale bato etika ala kelen bato abe ma chama nye koro ko ala ere kelen tisaka ko nyana botuguni obe ma bade de koro mi be sebesi ajigibe munga nami norabe mami tegela ajigibe munga sobe mi nga dukono aba miri ko de ba garsige foni ajigibe munga ama foni mami ye so siri so kanu kamode ni ye so mara akanu kamo ka sartu be dafa ka balo kanye basi fo itola nga doko a so jema siri kaso so fima siri kaso ne ka saraka jate mina bodela saraka tede karamo ke be boli sondela boli de bi bolo wani matubi ala tika bato mene de tawhidu de ni ka bato bedi Allah subhanahu wa ta'ala kelemu ala kira ko akwala koloshi ala bi koloshi ni koro ayib la ci dola afana ilaydu do tay kuma to koro tew de ya obi an nyeboraj mefe an go ngaka laydu ako kanyi halna ma nga cinke bibe ma soro boli sona iba ya rebe ka fa ala ka hinana ala bi hinila chogodi ala ka ya famo ala bi ya fimo chogodi wallahi ni mala koloshi ala ti koloshi fika ala koloshi de mama be ne ala koloshi siga sita ala bi koloshi ala koloshi iflalila ala koloshi ikmakana ala koloshi iduskuna mirila ala koloshi ika kulsi jalala ala koloshi ika tafe bolola ala koloshi ika la halaya bela jelena ala bi koloshi nante ni ala ma min koloshi abe nyoro ke seki yera koloshi de iti se fi abadan ala de seki koloshi ako abdullah ibn abbas mo ala koloshi abi koloshi احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك على كل شيء ابا سرو على بك بلالا نيكو على واتي مي ابي جابي افو مثال ياو چاما ما فاني قران كونو موسى يجوني نبي الله موسى على كيسي بامو او بيا كما مي جوني ndo ale bena klemi mo firawna ka kle fama juguba kundo soma wi afaye ani koroti bonaw o ko amako anye fleli ke dobina abina kika fanga nye denga dedu abike sababu yeka fanga bitnya firawna ko kabe abe blasirani jumenye sisa o ko ayere kalaje ko me fama ima somaw de bika jamana itnya ya de bikuno somaw de criminel wi ma fa fe be dugu kono somaw de nolo anu mori kala kala ni no mori ya tobe meno na mori utede somaw de turabu dalaw ni koloni fillaw abe soma de mama be maw nege kayna mella jeli kawye mella jeli ke qur'anena abigi negende soma de do qur'ane te la jeli ke roide qur'ane be kalande qur'ane be barade qur'ane te la jeli ke roide musa benani mimo soma nunu ya fo famaye ko ambe hakinna min fiye o dona famaye kuna ko denge bi wolo abe mine ka kantige wala dentina korobaya mim seki ka fanga iretnya Allahu akbar ya somo de criminel wi firawna yoke ni de min koni musomi mana kono barata doron ito bi te asebe lisila gardu bi ka so suili damne ni jigina do mi doro buna de ble mani mine doro ka muruke ka kulo tike ka wala ni ya me bi fanga nya i korobaya rade ulu yere fe nga ala ka ko joni bi se ko bali anana ke dugu chebe ka doya fagata bika chaya ko don baw sera firawna mo ko hey aw nyebala mo ko fagata bika chaya de ibala je ni ye sangelenge ku fa ibi sangelenge ku toy
e bara gelam be bolo amma be kamel ngoro selewna minu be bogo barawke minu be siman barawke amma be kamel ngoro selewna o fara firawna ya kwa ya me aya ke abi sangelen ke ga deun kantige abi sangelen bla sangelen mi na be deun kantige de ala ya latige musa ka bange o sanyere de kono deun be kantige sami musa bange na yoromi abasirana ale deun bange na ka be fagali samo firawna bina faga ngani ala ko abi min kolosi imai ihfazillah yahfazuka ala kolosi ala bi kolosi ihfazillah tajiduhu tujahaka ala kolosi ibe ala sore ka blala wati belajele musa bajoro la ba ke chogodi ala ya kibariya ko de min fle akata ablemani aka fli ko ji sanfe ni nene do ame mufo islami ame mufo ala mi ka sira firawna kana faga ko nga fli ko jila e fagali bete fagali ata ka kantige mbulo ka sanyera kata mbulo shunyera nyanai amufo aya yele di alamo akoni yayi ala ko ale kanin fo sigata la odi ale maherai ay dena bamunanta ka blasagi kono ka fli jisanfe ala ko ka fli wati mi adigile do aduskuna koy qur'an de balla kalaye ko laula arbatna ala qalbiha ala ya aduskun pense ima di ala ko ci dara bi ko ci ni gibi talo doro abi kumbe tibi ala ya aduskun pense sabati kana sira ay deble mani fli jisanfe ala ay jinya maria ay tani denye da kata di firawna mo ninte de umbe fanga samina ay tadi firawna na muso ya ye dora kanu donu duskuna ko tare ni cheka inde halanga ni kande ya rebina marawa klaka ka fanga tinya fana idigi sema la doro ande boma no be daledo da kibi sira yoro minya ikoro yoro be boy ngani ni ala bi nyofe wallahi ikoro yoro ti bo fansi ni ala bi nyofe foyti soro ni ala yi kolosi foyti segi soro ni ala yi labla wallahi foyti segi kolosi musa nana ka korobaya alayhi salam katambauke ala nana kana musa cira domi musa nana kuma kele mi ni bamako kauti fe biya kafo ni afo maliko no bi betoro anana afo firawna ye hey afo la ilaha illallah afo ala kele pew batu fay were tay nyere nani ala kelente ika bolison dabla ika kurtu dabla sebengo dabla nashiko dabla korati bona nununge firawna ya ngulo jenge ka laje ako alam nurabbika fina walida afo on me deyarani lama de lamu anga sokono ya wala bista fina min umrika sinin emi shibe ke kaneka toni ngakini duya ali sina ode befo na ku modoro ko hey chokoroba sebe mimbi bula mainde baba fitini ema wolo kane solo sa ne wolo la ki solo la ngai ka ke to ifana wolo la ka solo la beede ifana solo la beewu at-tauhid man yefen kelem pewde ودي لا إله إلا الله ناكردنا كبارة أم لا فيها سيسا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة أنا بأكرك ينانا كما كون كفر نيونكا نو كرفا منا أبين يسيسا ودي لا موسى أياك أبارة بلا جليك عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله حبيبي الحمد لله موسى أكا أبارة بلا جليك على كيسي بامو كان كربايا kana ka ala kofo firawna ye ka ala kelebanti ya foye o do de firawna ya kele lidamne ani ala kolosi dora ala bi kolosi aya jigi seme ala la fana na ta se yoromo ala jenda mo wati mi aka bolini bani israila kawi anana se ko jidala ta yorote segi yorote ase turule do ko jidda wolola jama ba kofe manyana ma ubala munafiqu ubala tauhidu tigi dunge ubala do be minum be fla la ngala je ni yoro min jara ngata yoro do bode fo anga belaje mate ko chogo ya do o tesla be ala de agwana ka gwa firawna ni sorasi kumbora unyeshina musa kama mo ya woromi jama ikule damne o tawhidu ma de magote kulela jama mufo ala ba fanye falamma tara aljam'an قال أصحاب موسى إنا لمدركون تما من الجمع كل فلاي نيوني نينوي موسى كم ما دو كللا أمنا نكبا هل يكون أنتوسو فرعون يا أمنا نكبا أبينا أنفقا توحيد تيجي يموفو نيني على بنيوفي ني على كلشي دور على بكلشي أي موفو قال كلا إن معي ربي سيهدين فيو أي نانا كم فدبلا نيني تيجي بنيوفي أبين كندا أتين لبلا فيو ala ya to fo firawna na wati mi abina amina wati mi ala jende musa mo ko bere jalan ke ka jibu ko de aya ke ka bugo siraba de dayle la fo gongo be wuli ko ji chamantala firawna yere dawa o setane ya nege ako nini e musa ye okmene ga kini du abenga todu ni baji chechi rawe enemi ala ya bi chechi ne fana yake ayi shura ko no jiya halake fa se tauhid tabulo
ayaw janto de ibe ko la tawhidu indeta akaw yoro janya jamana in soma ucha ya rabbi jamana bi ube kam ma chaman tromper ba fa ni te fenga sa ni siri ate fenke ibe do yere kame qur'ani aya jele de babulo al fatiha sebe kasiri amma fo langi kera flanka fo de nga bida maye ala kiram mi ni al fatiha jinginauka ame ko ya al fatiha sebe fo ka ko na ya sebe fo ka ya mo ayere la iyo me fo la ya me ka ya gula ayere la wa qur'ani be mo faye qul huwa allah ahad قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أكوكو محمد أفو على ويلي أفو زكريا على ويلي يونس على ويلي أكون نبي مولى تيدهم بي على ويلي وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا ولوبك على ويلي منيت على ويلي وكما كبدي بيدالا منيت على ويلي فيك فندو سري لايكا سروكا دوكا فوكي كولا سيرا adalay baye a caman be wallahi ibado yere misri kono nuyu biri ba soro cek cek be faale do sebena ala ka hina ila koy ihina bade banna ala ka fa munyu mandamo alhamdulillah inshallah be wala nda joya ankara mo wannana na mu ya do ale re bisi amba jo ka soro ale maseya ambe de fo wati bela jene wallahi majingi kumate ni jibe ati be kata ya muke ale ankara mo de amalo ya re bana ka kuma ulunyana ala ka ya fanna bela jele mo sallallahu ala muhammadin alhamdulillah amala fu kala barakata amanga usazi fu Sheikh Muhammad Buiba alaka barakada nila alaki miankoro ya rabbi alaka shini kina ka bela jelene sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam otomena ko fi alhamdulillah inshallah anga conference flana no anga docteur Muhammad Bashir Silla hafizahullah alaka shini kina ka annay nala sona inshallah ale de bina kene flana ke yaloche ambe welebla Ustaz Abubakar Jallo inshallah abina ahlu sunna wal jamaa abina fitini fo ala inshallah wala sa mo ka se ka fam Ustaz Abubakar alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنك بركة ككشي أن نما كويني مسا سبحانه وتعالى في أكوك عنا بمك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصحابة وأنا كسودينو ani mogo ne tugoro ko ni barima keli fukata si alkema jodoma ambayni allah taala fa alaka faraw jama kuluka ambal ma wan sele ambi awfu ni islam ga fulkain ambe anga tugoro fu ambe anga karamo fu alaka nusara ambe islam bela jeli fu fefa ya yaso kenega kayni allah taala fa ya nyon sura alaka si yoga jannatul firdausi ambal maw dakure damado tomi be no jekulu mi be no siya kan baran nu ka sigi senka amina doni fo ala alhamdulillah ton kurate depuis en fa kliani en mo ke kli minu fara nyonka kira sallallahu alaihi wasallam anan chika mi ka barake ni oye dine baro bara kastro dalu ya kala Allah taala kuta kira kuta ni anga mo ko ta siraye ni ngi kabla ka ta siraye ka ulubo dine kula Allah kuta kira kuta no ya ahlus sunna wal jamaa jiye yelama koso anana yika fo jamakulu na ma fara nyogon ka o be dunde alhamdulillah depuis une place mata ton folo min sigira mali kono o de ahlu sunna wal jamaa uluga ton e dine ko buloka ame wati mi asisa yelema na do ala alhamdulillah anana bureau sigi mali jam e dugu bela jelela region kilo kele alhamdulillah tajamu ahlu sunna wal jamaa a bureau sigirai
n'o ye communauté sunnite du Mali Bamako commune woro inshallah a bureau fana sigira yen ala ye anw gɛrɛsɛgɛ commune 2 an ka ɲɛmɔgɔ kɛra a Sheikh Mahamoud Kuma sunamɔgɔ ka tɔnba min bɛ commune 2 kɔnɔ ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye ale ka danga fɔlɔ o kɛra Umar Sumare Misra a ka danga filanan o kɛra Abdul Karim Kulubali hippodrome na o de hukumu kɔnɔ bureau min sigira cogoya di bureau sigira bureau 4 de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bureau ba kelen a fɔlɔfɔlɔ o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye an fɔ minnu y'an kɔni baaraw la alhamdulillah ni Alahu Taala ye kɔrɔ se u ma an ye olu ka bureau sigi o ye an ka président d'honneur ye alhamdulillah ni hakila min bɛ yen nɔ baara min kan ka kɛ an bɛ se u ma u b'an bilasira ni o bɔra yen bureau exécutif o ye mɔgɔ 69 o ye denmisɛnninw ye fangala baara minnu bɛ yen nɔ baara minnu kan ka kɛ minnu kan ka olu baaraw kɛ ka wuli ka jɔ ka nɔgɔ minnu bolo k'o baaraw kɛ alhamdulillah o kɔfɛ bureau sabanan min bɛ yen nɔ o ye bureau des ulémas karamɔgɔw ka bureau diinɛ kiti min nana kunnafoni min bɛ diinɛ ko la alhamdulillah olu bɛ an bilasira o la commune 2 kɔnɔ o y'a dama bureau ye naaninan min bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara faralen ɲɔgɔn kan ka bureau dɔ sigi minnu b'o contrôler n'an ko bureau de contrôle ka ɲɛmɔgɔ kɛ o la alhamdulillah o de kɛra tajamu ahli sunna wal jamaa commune 2 bureau ni a bɛ taa mɔgɔ 70 ani dɔɔni an bɛ Alahu Taala deli baara min kalifara o la ka baara in kɛ i n'a fɔ Alahu Taala b'a kanu cogoya min na ala k'o nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen quoi an balimaw fɛn min ye commune 2 ka bureau sigilen o fana y'a kanu an ka commune kɔnɔ quartier 13 de bɛ yen nɔ commune 2 quartier 13 de b'a kɔnɔ juma o juma ka wajuli labɛn o de hukumu kɔnɔ an ye 15 mugu an y'a daminɛ o bɔra yen an ye Ɲarela Bagadaji 15 mugu Misra Medinekura Buguba ani zone industrielle alhamdulillah an ye wajuli kɛ yen nɔ mais bi an bɛ sanfili la ni sanfili mɔgɔw ta ye an bɛ Alahu Taala deli tɔ minnu bɛ kɔfɛ ala k'o yira an na an balimaw nin ye ka lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye quartier bureau ye laɲini min bɛ anw na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah bɛɛ de jama ka kan nin na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i bɛ fɛ kira sallallahu alaihi wasallam na diinɛ min ye an ka baara kɛ ni o ye i welelen bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka lase mɔgɔw ma minnu ma se k'a faamu an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in na an bɛ Alahu Taala deli nin ye fitini ye ka bɔ belebala la ala k'a faamuya ko ɲɔgɔn da an bɛɛ lajɛlen ma ka Alahu Taala deli an bɛ baara minnu kɛ ala kama baara ye ala kana sitani yɔrɔ k'a la nin ye komi an karamɔgɔ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ n'o ye an ka secrétaire général Mohamed Jara ne y'a balimakɛ Abubakar Diallo secrétaire général adjoint ka kunnafoni fitini di tɔn in lahalaw kan an bɛ Alahu Taala deli ala k'an bɛ sababa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين جعل الأولاد أمانة ووديعة نسأل عنهم أمام الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير المربين وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما الله سبحانه وتعالى تنكا ولمن له ألي الله سبحانه وتعالى من أندونك كالفاي أندون أيوك دنياي الكيامة جدو أبتا أنينك أولا الله سبحانه وتعالى يجلم بسيد دي أما تاشته ويرشلا وتقلن دو جوجو فوي فنته أولا
mais ibita ɲininka o la kuma min na n'o y'a sɔrɔ e y'u yɛlɛma k'u kɛ togoya dɔ ye i k'a lɔn k'a fɔ o ye e nɔ ye o kɔfɛ an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ nɛɛma ani kisi ani hinɛ ani barika o caman min b'a bolo a k'o caman kɛ kira sallallahu alayhi wa sallam kan a n'a ka sahabaw a n'a ka somɔgɔw ani silamɛ ɲuman fɛn o fɛn bɛ ni sen da kiraba Muhammad sen da nɔ la n'a ye baara kɛ ni kiraba Muhammad ka baara kɛta ye fo ka taa se alikiyama jɔdon ma an balima silamɛw foli nisɔndiya an bɛ o kɛ an bɛ kɛnɛ min na maa minnu y'a labɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sunnamaw ka tɔn min bɛ kominde la o ni cɛsiri o ni diinɛ darapo kɔrɔtali an b'u fo tuguni o ye walanda fila min ta ko ka walawalali kɛ a la nin su in na walanda ninnu ye filaninw de ye koyi an ka karamɔgɔkɛba Muhamad Buyeba ale ye walawalali kɛ tawhidu kan ala kelenbaaciya a ye walawalali min kɛ an b'a dɔn walawalali in sera a dan na larabu ko la itra ba'da arus wala darahima ba'da fulus kasajalan da ko ye kɔɲɔmuso ta ye an b'a dɔn a ye walawalali min kɛ tawhidu la a tɛ tɛmɛ nin kan lamɔ fana ko anw kana kuma o kan i b'a dɔn ni lamɔ bɛ daminɛ a bɛ daminɛ fɛn fɔlɔ min na a sibasima fɔlɔ o ye tawhidi de ye dɛ wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah Luqman a kɛtɔla k'a den waaju a bɛ k'a bilasira a y'a daminɛ ni jumɛn a y'a daminɛ ni tawhidi de kira sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas a kɛlen k'a fɔ k'a ka na ko ne bɛ n'i kalan kumakan dɔ la i hakili to a la a y'a daminɛ jumɛn na a y'a daminɛ tawhidi la idan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni walanda nafama ba fila ko ka walawalali k'a la n'Ala sɔnna a ma lamɔ in baabu ka ca a etapu an y'a a sama k'a se fo 10 ɲɔgɔnna la mɛ waati koronen kosɔn kuma ɲɛbila ani walanda in yɛrɛ nafa min bɛ a la ani lamɔ yɛrɛ ka kan ka daminɛ yɔrɔ min na ni waati y'a sɔrɔ an sera ka walawalali min k'o la an bɛ da o ma ni walanda in diɲɛ bɛɛ mago bɛ walanda min na o dɔ ye nin ye an ka jamana fana mago bɛ walanda min na o dɔ ye nin ye ka da mun kan e ka maaw lajɛ du kɔnɔnaw la e ka maaw lajɛ association kɔnɔ e ka maaw lajɛ baarakɛyɔrɔw la maaw yɛrɛ ko sisan ko diɲɛ yɛrɛ man di diɲɛ tile bɛ bɔ a bɔ cogoya la a bɛ bi a bi cogoya la dɛ mɛ maa minnu bɛ diɲɛ na olu de tiɲɛna munna olu tiɲɛna sabu u ma lamɔ cogoya ɲuman na baara ɲɔgɔnya man di balimaya man di sigiɲɔgɔnya man di fɛn foyi tɛ i bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma diɲɛ na sisan k'o ka di sabu hadamaden min n'o kan k'o diya o tiɲɛna o dun dilanni bɛ fɛn min ɲini an fɛ sisan n'a sɔrɔ fɔlɔ an tun bɛ effort min kɛ n'an bɛ 100 à l'heure la sisan an ka kan ka taa 200 à l'heure la ka da mun kan fɔlɔ e tun bɛ samara don ka taa kojugu kɛ yɔrɔw la mɛ sisan kojugu nana i ka sokɔnɔna la a b'i ka telefɔni na denmisɛnninw n'i m'i hakili to a la kɛnɛmala ma ɲi kalanyɔrɔ ma ɲi tiɲɛli warala o la dɔnnibagaw ko ko alwuhush tulaqa warabaw bilalen don u bɛ kare kɔnɔnaw la u bɛ du kɔnɔnaw la e den n'i ma kɔlɔsi k'a protéger u b'a dun dɛ idan n'an b'o waati la an ka kan k'an cɛsiri
lamoyi ka an mago do a la kosɛbɛ ka caama i bɛ jamanaw lajɛ u bɛ sinsin u bɛ minisiriso dɔ yɛrɛ bila lamɔ kan mɛ olu ye lamɔ kɛ jumɛn ye ka ji ani dumuni k'o di den ma i ma lamɔ faamuya dɛ den ka balo ala y'o garanti ta o wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa e k'u yamara ni seli u yamara ni jogo ɲuman ye i k'i sinsin ka sabali o kan u ka garisɛgɛ n'u ka balo o bɛ ala de bolo o la kuma bɛɛ ni ala ye denw fɔ a b'a fɔ nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum idan lamɔ tɛ dumuni dɔrɔn dili ye den ma aw ma silamɛya histoire la cɛ dɔ n'a muso furusa o latigɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ka den kelen to u ni ɲɔgɔn cɛ u taara silamɛya kiiritigɛlaba dɔ fɛ yen kiiritigɛlaba in muso ko a ma ko ne de ta ye den cɛ fana ko ne de ni den bɛ taa n bɛ taa lamɔ kiiritigɛla in ko yanni aw ka ɲɔgɔn sama sama den in nɔfɛ an ka den yɛrɛ ɲininka i fa ni ba maa kelen ta kabako ye min ye a ko k'ale bɛ a fa ta muso in kun ye muso hakilima ye o y'a fɔ kiiritigɛla in ye k'i tɛ den ɲininka ko munna a y'a fa ta wa a ye den ɲininka e bɛ lahala min na i ma kɔrɔbaya a ka ca la ba de kan ka surunya e la i kun kan ka ba de ta munna e y'i fa ta a ko k'ale y'a fa ta dɛ sabu ale fa bɛ cogoya min na an ka sisan fa caman b'o cogoya de la ko n'ale b'a fa fɛ yen k'a tɛ bugɔ a tɛ taa kalayɔrɔ la a mana yɔrɔ mana ja a bɛ taa yen ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛna a kɔnɔ fa a bɛ bɔ ka taa pression foyi t'a kan mɛ n'a taara ba fɛ yen o b'a gosi k'a ka taa karamɔgɔ fɛ yen o b'a teriw sɛgɛsɛgɛ o b'a ka baara bɛɛ jateminɛ o de la o pression man di denmisɛnnin ye a y'a fa ta kiiritigɛla k'o k'e tɛ fa ye dɛ e ni den lamɔli ma kan bamakɔ an ka dutigi caman bɛ ten de denmusow b'i bolo dencɛw b'i bolo e bɛ dumuni ni ji ni fini d'u ma o jogo o tɛ ɲɛsira la o teriw o tɛ ɲɛsira la o bɛ lahala o lahala la e mago t'a la den ninnu dun jɛman pasi de dir'i ma ma min mawludin illa wa yuladu ala alfitra den jɛlen pasi de bɛ di i ma a tɛ nkalontigɛ dɔn a tɛ finikuntan dɔn a tɛ mɛsi don dɔn a tɛ buguli don a tulo la a t'o dɔn k'a ta ka kulusi fofole a t'o si dɔn n'a ye o kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ e de ye a dege o la ala m'a d'i ma ten idan fo ka den kɔlɔsi lamɔ sinsinnen don o kan dɔnnibaga y'o dalilu ta yɔrɔ min na nabila zakariya isa ba mariyam ale de y'a lamɔ lamɔ in kɔnɔ kuma o kuma n'a donna a kan mariyam ka kullama dakhala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqa قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كما ni zakariya donna kan a bɛ yiriden sɔrɔ a bolo u ka dugu la waati la o yiriden tɛ sɔrɔ misaliyala waati min na ni zɛrɛn tɛ sɔrɔ zɛrɛn bɛ taa sɔrɔ a bolo a y'i da de wa sabu ale de bɛ taa ɲininka ni kungo la alikiyama ja dɔ o de la a y'a ɲininka qala ya mariyamu anna laki hada e nin bɔ yɔrɔ jumɛn e fana denmuso i b'a ɲininka wa a terimusow ye jɔnw ye est-ce que u bɛ tele min la i b'a contrôler wa est-ce que i ye jogo ɲuman don u la wa zakariya y'a ɲininka dɛ e y'a nin bɔ yɔrɔ jumɛn qalat huwa min indillah nin bɔra ala de yɔrɔ lamɔ baabu fana la caman bɛ ɲininkali kɛ lamɔ bɛ daminɛ kuma jumɛn
la'alla an b'o yɔrɔ jaabi ka kuma datugu ye su jɛyana lamɔ bɛ daminɛ kuma jumɛn caman b'i sigi ni den sera san 16 kuma min na alimami vraiment duwawu kɛ n den ye a ka di n ye a ka taa misiri la mais vraiment a ti ka taa misiri la a ti ka fɛ a daminɛ kuma la wa lamɔ ye étape 3 ye dɔnnibagaw ko laa'ibuhu 7 wa addibuhu 7 wa raqibuhu 7 den san 7 fɔlɔ i b'a gɛrɛ i la ka kulonkɛ k'a fɛ a bɛ se k'i tin sɔrɔ cogoya min na i b'o kɛ i ko kira sallallahu alayhi wa sallam a kun b'o kɛ denmisɛnninw la cogoya min na a bɛɛ b'a dɔn a mɔden min n'a y'o embrasser ni burusi kɔnɔ larabu dɔ taara k'a fɔ awa tuqabbiluna subyanakum aw fana ye kabakomaw ye dɛ a b'a denw fana embrasser wa den tan bɛ ne bolo ne ma deli k'u si gɛrɛ n na k'a fɔ ko n b'u embrasser kira sallallahu alayhi wa sallam ko a ma madha af'al in kana allahu qad naza'a ar-rahmata min qalbik man la yarham la yurham ne bɛ mun kɛ n'a y'a sɔrɔ ala ye hinɛ bɔ e dusukun na maa min tɛ hinɛ ala tɛ hinɛ la idan san fɔlɔ fo ka taa san 7 i bɛ kulonkɛ kɛ a fɛ k'a ja don a yɛrɛ la san 7 ka taa san 14 wa addibuhu 7 i b'a jogo don o kuma de n'i y'a jogo don o kuma o kɔfɛ sisan i b'a kɔlɔsi est-ce que i y'a kalan fɛn min na tiɲɛfɔ min na sun min na seli min na a b'a kɛ wa a t'a kɛ ni yɔrɔ min tiɲɛna i b'o dilan mɛ ne y'i sigi f'a jara kuma min na a bɔgɔ kɛnɛlama i m'a jogo don a jara kuma min na k'e b'a segin a bɛ gɛlɛya dɛ idan lamɔ bɛ daminɛ kuma jumɛn na maa caman bɛ fili ni yɔrɔ in na caman hakili la ni den wolola kuma min na n'a sera san 16 a sera san 10 nin bɛɛ ye fili ye an ka lamɔ la e ka nin kisa in lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ lamɔ ka kan ka daminɛ kuma min na Umar ibn al-Khattab al-Faruq a ka waati la cɛkɔrɔba dɔ a taara Umar fɛ yen a y'a den minɛ ka taa n'a ye Umar fɛ yen ko ne den ko duwawu den tɛ ne den jogo ɲuman tɛ a la ne den a tɛ n dusu suma ne den ala ko man d'a ye a ye den ka jogo jugu fɔ k'a fɔ a tilalen den kun ye maa ye maa min bɛ ko dɔn a ko Umar ma n fa y'a ta fɔ est-ce que i bɛ se ka n fana lamɛn wa Umar ko awɔ a ko Umar n fana bɛ e ɲininka est-ce que den ka hakɛ dɔ bɛ a fa kan wa Umar ko awɔ den ka hakɛ bɛ fa kan den ka hakɛ min bɛ fa kan a ka can kosɛbɛ mais ala belebeleba o ye 3 ye a fɔlɔ fa ka ba ɲuman ɲini min bɛ kɛ den ba ye i b'a dɔn o b'a sɔrɔ den yɛrɛ mana diɲɛ na fɔlɔ depuis e bɛ muso ɲini kuma min na i ka muso ɲuman ɲini muso ɲuman min n'a bɛ kɛ e denw ba ye o ye den ka hakɛ ye aw ma ye silamɛya dɔnnikɛla b'a bolo Aswad Du'ali Allahu subhanahu wa ta'ala ye a bɛɛ sawaba ma a denw bɛɛ kɛra den ɲumanw ye don dɔ la a bɛ k'a denw lajɛ a y'a f'u ye ko ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu ko ne ɲana aw ma aw fitini ne ɲana aw ma aw kɔrɔbayalen ne ɲana aw ma yani aw bɛ bange a denw ko k'an fa an fitini ɲana ma n y'o faamuya an kɔrɔbayalen ɲana ma n y'o faamuya mais yani an bɛ bange i ɲana ma an m'o faamuya dɛ a k'aw m'o faamuya ko ikhtartu lakum umman la tu'abuna biha ne ye ba sugandi
ne ye muso sugandi min bɛ kɛ aw ba ye maa si tɛ aw lebu kare kɔnɔ ni o muso in ye k'a fɔ k'a kun bɛ fini kuntan don a baara foyi kun t'a la mɛsi don kɔ a b'a da don fɛn bɛɛ la a ye ɲɛ muso ɲuman de sugandi o ma kɛ aw ɲɛna idan Umar ko den ka hakɛ fɔlɔ a fa kan a ka ba ɲuman sugandi den ye o yɔrɔ la an b'a faamuya ja lamɔ bɛ daminɛ depuis o yɔrɔ de la Umar ko a filanan k'i ka tɔgɔ ɲuman i ka o da i den na a sabanan k'i ka den kalan kuranɛ la ani silamɛya diinɛ la Umar kɛlen ka nin fɔ fa min n'a den nana k'a fɔ den ye dangaden den t'ale dusu suma a mago tɛ Ala ko la den ko Umar ma k'i ye nin fɛn saba min fɔ k'a fɔ ko ye den ka hakɛ ye a fa kan ko ne fa ma nin si kɛ n ye wa qala walidati amatun kharqa k'ale ba k'o ye jɔnmuso ye min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a t'a kini n'a ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kare kɔnɔ a bɛ yaala a bɛ ɲamaw de dun n'ale tɛmɛna yɔrɔ min na dɔrɔn maaw b'a fɔ k'i ba fatɔ in tɛmɛna yan idan a ma ba ɲuman sugandi ka a di yan ale bɛ fɛ ne ka ɲa ne bɛ ɲa cogoya jumɛn na kelen fila wasammani ju'lan a ye ne tɔgɔ da fɛn ɲɛnama nɔgɔlen min bɛ yen n'a bɛ fɛn nɔgɔlenw dun a ye ne tɔgɔ da o de la i b'a dɔn hadamaden ni tɔgɔ min dar'i la i b'o baara de kɛ dɛ tɔgɔ min mana da i la i ko Ibn al-Qayyim y'a fɔ cogoya min na a ka ca la o baara i b'o kɛ aw ma kɛra ka sahaba min n'a tɔgɔ kun ye ko Hazan kira y'a fɔ a ye ko Hazan o kɔrɔ ko gɛlɛya n'i tɔgɔ dɔ gɛlɛya la i ka ko bɛɛ bɛ gɛlɛya dɛ i tɛ tɔgɔ in yɛlɛma k'a kɛ nɔgɔya ye kira y'o fɔ a ye a ko la ughayyiru isman sammani bihi abi k'ale fa ye tɔgɔ min da a la k'ale t'o changer maa si ye kabako ye min ye a mɔden Sa'id ibn al-Musayyib من الفقهاء السبعة بالمدينة مدينة تابعين ولم فلم من بي نوكم بفقه لون كتم بكا أمودين يوي أمودين جمعن فو كولو كفامن وكقبيلات تغلان كرا جليادي وكوكوب بجلياد إذن تغنيما كأودادينا ولا سابسي كبارا نيما فنكي وفنا يدينغا حكي men den y'a fɔ k'ale fa ye tɔgɔ min da a la fɛn ɲɛnama nɔgɔlen a y'ale tɔgɔ da o de la a sabanan k'a m'ale kalan foyi la kuranɛ la a m'ale kalan foyi la kuranɛ la idan nin na an b'a faamuya k'a fɔ fa ni ba yanni den mina lamɔ ka kan ka daminɛ aw ka ɲɔgɔn sugandi ala ko la aw ka ɲɔgɔn sugandi jogo ɲuman na den ka lamɔ fɔlɔ bɛ daminɛ yen ne a ɲininen no an fɛ an ka hakili to o la kosɛbɛ an b'a dɔn tarikutigiw o bɛ kisaw caman caman fɔ nin na fa ni ba u ye ɲali min kɛ ka ɲɔgɔn sugandili min kɛ ala ko kan o nana wolo jumɛn na u ye denw sɔrɔ den minnu ye kobaw kɛ silamɛya la Abu Hanifa ni y'ale fa n'a ba olu ye ɲɔgɔn sugandi cogoya min na ni Abu Hanifa ka kibaruya fɔra i ye e tɛ bali la k'a fɔ k'a ye nin baaraba in kɛ Salahuddin al-Ayyubi ale min a fitini denmisɛnninw bɛ kulonkɛ la k'ale tɛ yɛlɛ sisan ni y'anw ka denmisɛnninw lajɛ sisan u bɛ yɛlɛ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ ka équipe dɔ gagné balontan na u bɛ yɛlɛ o dɔrɔn de la mais tɔɔrɔ bɛ silamɛ dɔ kan silamɛya ye kunkɔrɔta dɔ sɔrɔ o t'olu ɲɛsira la silamɛya ko ninnu kɔni an bɛ taa seli dɔrɔn a banna e k'a lajɛ nin fa n'a ba u ye ɲɔgɔn sugandi ala ko la u ye den sɔrɔ den min denmisɛnnin tɔw bɛ kulonkɛ la kare kɔnɔ u bɛ yɛlɛ la den ko k'ale tɛ yɛlɛ k'ale bɛ yɛlɛ don jumɛn ko n'ale taara Falɛsini Misiri k'o tile minɛ kafiru la k'a di silamɛw ma k'o don n'ale bɛ yɛlɛ
idan o histoire no exemple caman be ou bien den minnu be k'a daminɛ depuis o baw lajɔra u la fo ka t'u jigi u y'u cɛsiri min kɛ ala ko la o nana wolo olu kɛra maaw ye maa minnu ni maa gansanw tɛ o dɔ ye Saïd an-Nawrasi turki jamana dɔnnibaga ba don maa hakili dayɛlɛlenba don k'a si tɔ san 6 la i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ hakili dayɛlɛ ni faamuya min b'a la fa nana don kalan yɛrɛ fana la a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ karamɔgɔw nana jateminɛ kɛ ko nin tɛ maa gansan ye sabu a hakili ani minnu bɛ kilasi kelen na a b'olu ɲɛ kosɛbɛ a b'olu ɲɛ jogo de wa hakilija de do wa faamuya de do wa a b'u ɲɛ bɛɛ la u taara ko nin tɛ gansan ye u taara ka somɔgɔw ɲini k'a fa ɲininka k'a ba ɲininka fa ni ba ye mun fɔ ba ko k'ale kɔni t'a dɔn ji tɛ kumu gansan mɛ ale kɔni hakili bɛ min na depuis ale lajɔra ni nin den ye Saïd an-Nawrasi ko n'ale seliji tiɲɛna dɔrɔn a bɛ seliji ta waati bɛɛ seliji bɛ k'a la fa ko ne fana kɔni t'a dɔn mɛ ne hakili bɛ min na ne ye bagangɛnna de ne tɛ sɔn haramu ne ka baganw ka o dun n'u bɔra an ka furu la k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la n b'u da siri de walasa u kana wale bin dun o nɔnɔ ne ka taa o di n ka denbaya ma o kɔlɔlɔ kana bɔ o la a y'o fɔ ka da mun kan Abubakar al-Khallal Sheikh al-Hanabila ale ka kumakan nafamaba dɔ bɛ yen an bɛ kuma datugu n'o ye a ko idha akalta al-halala أطعت الله شئت أم أبيت وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أم أبيت ني حلالات دو كي بألا سبوك أي جامجة أقول ني دين لا دومني حلالا لا دين بألا سبوك أي جو أميجة إدين فانا نيا لا دومني حرام فانا لا كا قربيراني أودي إكا دونك فو o den kɔni a bɛ ala kutako de kɛ a y'i jaw a m'i ja idan i b'a ye k'a fɔ diɲɛ la problème ba dɔ ye lamɔ in ye lamɔ in ka kan ka sinsin fɛn min kan depuis den yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ka hakili t'o la ni den sɔrɔla fana ou bien yanni den yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na ka kɔɲɔ bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ala kuta t'a la san 60 an bɛ cortège la san 60 an bɛ sumu la o bɛɛ la denw dira ma den minnu ni baara foyi t'u la juɲɛ min kɔ o bɛ k'an dusu kasi san 60 an b'o la an t'o bila an k'a lajɛ aslamat azawaj k'i ka kɔɲɔ daminɛ k'a ban ka sɔrɔ ala kuta kelen ma k'a la sabu ni den min ka kɔɲɔ la ni tɔɲɔli kɛra sigiɲɔgɔnw tɔɲɔra sumu kɛra cortège kɛra n'o kɛra juge tɔɲɔlikɛlaba ye o tɛ balima la koyi den min ka kɔɲɔ la n'a base kɛra dɔn kɛra n'o kɛra dɔnkɛla wale o bɛ balima la wa idan san 60 an bɛ k'o kɛ o ma résultat ɲɛnama di an ma a yɛrɛ fɔra an ka jamana la ko san 20 ɲinan kɔfɛ ko Bamako ya ko fatɔ bɛ caya ni kɛnɛbagatɔ ye jeunes bɛɛ juɲɛ bɛ ka fadiw la idan an ko o bila an ka ala ta in fana lajɛ hali n'a t'an dusukun na an k'a lajɛ an k'an ka kɔɲɔ bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ala kuta tɛ a la n'o kɛra an b'o fana résultat ye ala k'an bɛ sawaba ma ala ka laban ko ɲuman d'an ma an bɛ kuma dan yan n ka karamɔgɔkɛ ale ye kuma nafama bɛɛ fɔ ni kɔni ye ka maaw hakili dayɛlɛ lamɔ in a thème mago bɛ waati caman na a mago bɛ labɛn fana caman fana la n'ala sɔnna a ma n'o waatiw sera olu fana bɛna walawalaw ye ala k'an bɛ sawaba ma ala ka laban ko ɲuman d'an ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ustaz an ka docteur Mohamed Bachir Silla hafizahullah ani an ka ustaz Mohamad Buyeba an b'a fo
an bɛ ala deli ya rabbi ala ka ni ɲɔgɔnna caya inshallah comme su kɔrɔbayara a tun ka d'an ye ka kuma di jama ma question bɛ minnu bolo nka alhamdulillah an b'a to tan inshallah ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ sanfilakaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen to kiramantoya la kɛrɛnkɛrɛnla an balimamusow an b'u fo kosɛbɛ alhamdulillah misiri ɲɛmaya so an b'u fo olu mun kɛra sababu ye k'an to yen an ka se ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya an b'u fo ka alimami fo ka dankan fo ka dugutigi yɛrɛ fo ka bɛɛ lajɛlen to kiramantoya la an bɛ kuma segin ka taa an ka usaz ma an ka docteur a bɛ dugawu kɛ inshallah an bɛ ko in kuncɛ inshallah هذه بابا لا لا خلاص ادعو لا لا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين لك متوعين إليك مخبتين إليك أواها منيبين ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجاتنا واهد قلوبنا ويسر لنا أمورنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا فنعم المشتكى إليك أنت يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا شيخ